Mga kapaglaom, nakita ba nimo ang panginahanglan sa imong komunidad? Ikaw ba nag-apil-apil sa mga butang nga maghatag og kaayuhan og paglambo sa mga komunidad nga duol nimo? Usahay atong prioridad mao ang pagsiguro sa atong mga kaugalingon. Apan ang tinuod nga pagkinabuhi, ang tinuod nga pagkalipay ana dira sa pagserbisyo sa uban. Kana atong paghisgutan only here on ADRA TV. Good afternoon mga kapaglaom, everyone. We would like to welcome you once more to the episode 3 of the #Disaster Ready Church. No, diri sa atong programa matag Lunes alas 5 hangtod alas 6 sa hapon, ADRA TV. And mga kapaglaom, thank you to everybody who has supported ADRA Philippines' newest project na mao ang #Disaster Ready Church. Kining #Disaster Ready Church focused niya siya on educating, equipping, and preparing our churches in the Philippines to be safe, to be prepared, and to be ready to serve their community sa panahon sa disaster and crisis. And now, we are on the second season of our #Disaster Ready Church ADRA TV discussions. And kanisha, focus niya siya on being ready to serve communities through providing psychological first aid. And karon nga kahapon mga kapaglaom, we are going to talk about the first action principle of PFA, which is look. Kay tulo ra man na mga kapaglaom, look, listen, and link. And karon nga episode, atong hisgutan ang first nga L, mao ang look, sorry. Now, mga kapaglaom, we would like to greet everybody that's watching dira sa atong TV, pinaagi sa atong local antenna, Channel 25, Parasat Cable Channel 17, and of course, our nationwide coverage, GSAT 37. And sa Facebook, sa YouTube, maayong hapon sa inyo, og salamat kayo. I'm so happy mga kapaglaom, special episode nato po ni. We would like to welcome the newest member of the ADRA family, our new marketing assistant, and also siya pod ang bago nga face to host our ADRA TV show diri in partnership with Hope Channel South Philippines. Iyahang pangalan, si Hazel Buscato. Hazel, how are you, Haze? I'm good. I'm happy to be here. Ayun. So, si Hazel, mga kapaglaom, she is a graduate of Bachelor of Arts in Psychology from Xavier University, Ateneo de Cagayan. Schoolmate na ako ni siya. Pareha po may kurso. And I'm so happy that she'll be joining us from this moment until no. Now, how does it feel, Hazel, to be part of the ADRA family? And nga naman po, ngayon mo nang gi-accept nga to be part of this ministry? Okay, so thank you for the warm welcome, Ma'am Shan, and good afternoon to our viewers, to our ADRA TV viewers. So, nga naman yun akong gi-accept yung calling. Honestly, I didn't expect that I would be here in ADRA Philippines, because back then, you know, just like the typical fresh grads, I feel also lost. But however, no, I think ang Ginoo nagyapon naghimo ani, nag-career path sa kuha. So back then, I really don't know what to do, but I really wanted to, you know, use my scholastic experience in good use. So I think, and also serve God, no, and the humanity. So I think ADRA Philippines is perfect, a perfect avenue for my vision for myself. Ayun. Thank you very much, Hazel, for accepting the call to serve also. So Haze, no, part yun pod as marketing assistant po ni ang ato ang ma-communicate nato ang mga activities ni ADRA Philippines, and pinaagi pod of course sa ADRA TV. Now, Haze, we have work to do. Ubay-ubay ang trabaho nga ato ang
ang himuon pa yun, girl. Both of us are in charge of communicating to everyone, donors, atong mga kapaglaom, atong ADRA angels, especially our activities, ug unsa pod ang atong impact to the communities we are serving, right? Yes, kapag laom siya. So, ADRA recently joined the SPUC Youth Congress 2023 at MVC. Yes. So, a lot has happened. Ay, grabe yun. And a lot of walking, right? Yeah. Singot siya. Yes, exactly. So, it was really a grand event for social gathering, but at the same time, for spiritual awakening. So we had our booth there, and thank you to everyone who dropped by and donated to ADRA Philippines. So right now, we can see some photos, no, during that very nice Kana event. siya, no? Yes. Hazel, that was during our breakout sessions for PFA. Yes. So every afternoon, mga kapaglaom, tagaan taghigayon nga makahatag, makashare about psychological first aid. So pasalamatan nato atong partner institution ato, Yes. maong Adventist Mental Health Association, especially si Queenie Hontilia and si Ate Mitch Nunan nga mataghapon gyud pod. True. Mo ni mo mga pitik haze. Imuha gyud yung mga pitik-pitik. Pasensya sa mga nag-request. Wala pa siya na-upload sa page, but rest assured, we'll be uploading these photos this week. Ayun. So thank you, Hazel, for capturing those moments di adto pod sa Youth Congress. And you know, Hazel, gusto gyud nato pasalamatan pod ang atong leadership sa SPUC Youth Department for making ADRA part of this huge gathering of young Exactly. people. Pero dili lang ang SPUC Youth Department, Haze, pero apil na ang NPUC sa North Philippines, sa CPUC which is Central Philippines, kaya ang tulog yun ka Youth Department aning tulo ka union, nakaapil yun na sa lang Youth Congress, Wow, diba? praise God for We that. praise God for the leadership of our youth pastors, our servant pastors, jud nga they really saw this work ba that ADRA has, that ADRA is doing here in the Exactly. Philippines. Ang ilahang suporta honestly is very inspiring. Uy, lumijod kayo magtrabaho pag suportado pod bitaw. Tinuod yun na siya, Ma'am Shan. Oo. So salamat jud kayo sa paghatag sa amo og higayon, and also mga kapaglaom, istorya tabay. Mga kapaglaom, salamat kaayo sa tanan nga nag-donate, no? 200 pesos. Lagi, di po ba na siya easy na money, ma'am? Mo gali, mga batanon, Yes. mga ginikanan, mga workers nga mohapit sa ato ang cute nga booth. Pero sige lang, sunod ato na tong dako-dakoan sa atong cute na booth, and then exchange to their 200 pesos, nakadawat sila og ADRA merchandises. Yes. Which is atong t-shirts, atong spoon and fork, Belt bag. belt bags, and so mga kapaglaom, available pa to siya. And if you want to donate to ADRA Philippines and get a merchandise also in as a thank you, no? Ato mo sa Shopee, na ata sa Shopee sa ADRA Philippines, no? So makita po ninyo to di adto. Now, Hazel, during the Youth Congress, nagpasalamat ta kay okay ang atong panahon. Tinuod. No? Grabe ba good to abi nato og magbutas na ta, magbaruto na ta dito sa MBC kay prior to that week grabe ang ulan. Grabe, Jud. But we praise the Lord and thank Him nga dili kato ang case. Apan mga kapaglaom, during that week di ay Hazel, we were being hit by a typhoon. Yes. Typhoon Egay was ravaging northern Luzon. Oo mga kapaglaom. And si Typhoon Egay is the fourth typhoon to enter the Philippine area of responsibility, and it has ravaged and destroyed agriculture. Billion jud structures, and also Hazel displaced thousands of families. Pero mga kapaglaom, through working together, ADRA Philippines together with the Mountain Provinces Mission and Northeast Luzon Mission, we were able to provide help and cash assistance to 1,275 families. Wow. Wow, no? From kaninga pamilya taga province of Apayao, Cagayan, and Abra. So for details to this great work, here's a report from Hope Channel, North Philippines.
Buhay na buhay ang bayanihan. Nagabot ng tulong ang Adventist Development and Relief Agency o ADRA in coordination of Adventist Community Services o ACS ng Northeast Luzon Mission para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha at pagkawasak ng mga pananim gaya ng gulay, mais at palay dito sa bayan ng Gataran, partikular ang Barangay Mabuno at Kapisayan, bunsod ng Bagyong Egay. 177 na pamilya ang nabigyan ng cash assistance sa Barangay Mabuno, habang 103 pamilya naman sa Barangay Kapisayan ang nabigyan ng tulong na nasa kabuuang 300 na pamilya sa bayan ng Gataran ang natulungan ng ahensya ng Seventh-day Adventist, partikular ang ADRA Philippines. Ayon kay Emergency Response Officer Shaina Rica Enomar, ang ADRA ay naglalayong tumugon sa mga taong apektado ng injustices at mga kalamidad sa ating bansa. Dagdag pa niya, ginagawa nila ito para tulungan ang mga pamilyang nawasak ang mga pananim, mga binaha at naguho ang lupa, nang sa gayon ay may gagamitin silang pinansyal at mabili ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Ang Adventist Development and Relief Agency, or known as ADRA Philippines, ay ang development and humanitarian arm of the Seventh-day Adventist Church. Ang purpose po ng ADRA ay to serve humanity so all people may live as God intended. And ang layunin po nito ay tumugon sa mga injustices sa mundo, especially po dun sa mga affected population ng mga disasters and calamities, at maipadama din po ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Isa sa mga naapektuhan si Dionisio Barrian Jr. na nasira ang kanyang mga pananim na mais at palay bunsod sa malakas na hangin at pag-ulan. Ayon sa kanya, hindi masusukat ang pasasalamat niya sa ahensya ng Seventh-day Adventist dahil isa siya sa mga napili at nabigyan ng tulong pinansyal matapos sumalanta ang Bagyong Egay sa kanilang lugar. Unang-una po, kukunin ko lang po yung pagkakataon ito upang pasalamatan po ang ADRA sa kanilang patuloy na pagtulong sa mga mamamayan, especially po dito sa Barangay Mabuno, Gataran, which is lubhang apektado po ng nagdaang Super Typhoon Egay. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat ramdam ho namin yung inyong malasakit, yung inyo pong pakikipagkaisa sa amin. Maraming salamat. Ganon din ang pasasalamat ni Barangay Captain Hernes Ramos dahil gaano man kaliblib ang kanilang lugar ay narating pa rin at napiling bigyan ng pinansyal na tulong ang mga tao sa kanyang sinasakupang barangay. Papasalamat kami ng ganitong paraan pagkatapos ng mga kalamidad ng Egay. Nandito sa amin ngayon ang ADRA. Kaya nagpapasalamat kami itong agency na ito na kahit man sa kalibliban na lugar kami ay sila ay napunta sa amin. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos. Kami ang yung napili nila na mabigyan ng assistance. Samantala, 321 naman na pamilya ang nabigyan ng pinansyal na tulong sa bayan ng Bagao, na kung saan 124 na pamilya sa Barangay Barsat East, 173 na pamilya naman sa Barsat West at 24 na pamilya ang nabigyan sa Barangay Tungel, Bagao, Cagayan. Ano man ang sinapit ng ating mga kababayan, kung buhay pa rin ang pagkakaisa, pagtitiwala sa Diyos at kung may diwa ng bayanihan ang puso ng bawat isa, makakamit natin ang bagong pag-asa. So here's another perspective to this story. So thanks to our development communication intern from Adventist University Philippines, Ray Ruelan. So let's watch this video. We are now here at Cagayan Province, where ADRA Philippines is extending their help to 2 municipalities with a total of 600 families that get affected by Typhoon Egay. Renato Almasan, yung pigsa sir na kuha na kita mulmula. Ang kuha na iti pinaka-kuha na bagyo ni sir. Ang yusor miti na pinaka-bagyo ni sir. Nagyamang kami sir, dati na ikuha nga kata kami nga kuhaan na bagyo. Bonggat naman po. Nati ganaban. Ne tayag ma'am. Di ba yung nanapang kami. Pan na kami nala ni Kunsyal Gigi. Yung kamaisan po nasira, ma'am. Yung mga isang bagay nakaligtas na, ma'am. Pagkastoy pa lang. Day agsalapi.
Yung mga saging ng buwan, isang ng hektarya kahalati, nasira na lahat. Yung ma'am, gamitin mo lang ng pangkabitan ng pangkabuhayan ngayon para meron ng may kami yung pamilya mo. Pag tapusan na ito, baka bukas doon ako gumawa kunin ko ng saging ng yun na lang para may binta ko. Berhinya barang na itayab ti bagyo, sir DJ atat na. Diyan lang kusina. Di kusina lang? Diyan nagbakwita ka ta mabutong ako. Panak na nga roba, sir, ta sa digkam di karayan. Si Risik. May sanak, sir. Adaan na kong magadayo kami. Ikwak ti taraon ko, sir. Gatangkot ka sa kulak na dyan. Ay. Gatangkot ti para kusina. Nag-thank you na kada dyan ang tatay, sir. Ti intenda. Nagpasalamat ako. Okay, 3 barangays from Bagao and 2 barangays from Gataran extends their gratefulness to all the donors. ADRA Philippines donation channels is still open for donations to further help those who are in need. Thank you very much, Ray, for that report, no, Hayes, na nakita nato gyud pod ang sitwasyon sa ato ang mga kaigsuunan nga tuadi adto sa evacuation center. I was able to browse few photos and something was very striking to me. I think na-interview po to siya ni Ray, no, the third nga iyahang gi-interview kay kuan sila, Hayes. They're part of the Aita community. And in the Aita community, they're one of the first settlers here in the Philippines. Yes. And they do stay yun mga kapaglaom in mountainous areas, and of course to preserve also their culture and their identity. And we're so happy nga in a way pag naagyo'y disaster, dako gyud pud kayo ang impact sa ilaha ana, no? Yes. And we were able to extend help also to this community. So thank you very much to Kapaglaom Carl Mark Morta, ang atong emergency response coordinator. Pasalamatan pud nato si Shaina Enumar, ang atong emergency response officer, and ang atong mga ACS nga mga directors sa Mountain Provinces Mission and Northeast Luzon Mission. Of course, pasalamatan po nato ang atong AUP DevCom intern, si Ray o si Ivy, and ato apong mga NELAC, Northeast Luzon Adventist College interns sa ilahang pag-assist, and sa ato ang mga local government units pod for the coordination ani nga response. So we will keep on praying sa atong kay ang atong na-provide bayaan na Hayes kay temporary needs. So na posible sa uban nga napa sila yung mga long-term needs, no? So we will continually pray for our mga kapaglaom nga naapektuhan sa Typhoon Egay. Now, Hazel, we're going into our discussion na. As mentioned gaina, Season 2 sa Hashtag Disaster Ready Church, and Episode 3 na ta. And this episode, this series is on psychological first aid, mga kapaglaom. Now, Hazel, we have established sa last episode with Dr. Cheryl Castillo that disaster events, kaning mga linong, bagyo, or traumatic events has an impact to our psyche or sa ato agyod nga mind. And dito gali sa atong last nga discussion, iyahang gihisgutan ang posible mga kapaglaom, ha, dili siya kanang direct impact, but the possibility, the risk is high kung ikaw nakaagi ano yung mga event. So there is a risk for mental health issues like acute stress disorder or even post-traumatic stress disorder. So these two mental health disorders may look similar
in symptoms, but ga-differ gyud sila as nahisgutan with Doc Cheryl more on sa duration sa ilahang symptoms. Now, moving forward, Hazel, our discussion today, let me share to you a story with pagka true to life no nga events, and this diri magtuyok atong discussion, Haze, sa next pod nga mga episode. So mga kaigsuunan, mga kabay, let me start sharing a story no nga kani ato ang mahimo nga basihan sa ato ang discussion. So one day, there's Mary. So Mary is a typical Filipino housewife. Og si Mary, aduna siya'y pamilya, o ganun na po siya'y panimalay. So ang iyahang home is a place nga gahatag sa iya, ga-provide sa iya og safety and security. Ang husband ni Mary, mga kapaglaom, is a construction worker. And they share 4 children, 4 kabuk ka mga kabataan, ages 2, 6, 8, and 14. So, every day, si Mary, iyahang ginabuhat, maogyud ang pag-atiman sa panginahanglan sa pamilya. And with the income of her husband, of course, mga kapaglao, makaluto gyud po siya og pagkaon and mapadala ang duha sa iyahang mga anak, katong 8 o 14, sa eskwelahan. Mary likes to talk and be involved with their neighborhood, and all has been normal until na usa ka dako nga typhoon ang ninghit sa ilang city o sa ilahang community. And ning mata na lang si Mary, mga kapaglaom, nga wala na iyahang panimalay. And then iyahang 8-year-old na anak ug ang iyahang community completely destroyed. Now Mary, dili na siya kanang very rare madunggan sa Pilipinas nga storya, Hayes. The Philippines is number 1 when it comes to disasters, and medyo moabot sa panong common na mga istorya kanang mahit sa typhoon, disasters, and then may na ang ilahang sitwasyon. Now, Mary and 400 more families from her barangay has been affected. This is where we come in, Hazel. As members of the church, this is what we can do for Mary. As we have discussed sa previous nga episode sa Disaster Ready Church, we have to activate our church emergency management plan. Ang ato nga 𝗟𝗢𝗢𝗞. Oo, sa ato nang gidiscuss last week, last season, mga kapaglaom, kung unsaon paghimo ang 𝗟𝗢𝗢. So 𝗟𝗢𝗢, mga kapaglaom, as a reminder lang, all the questions of what, where, when, how, and who in the case of a sudden calamity is answered. This is a very specific plan that can provide less precious time will be lost in the event of a disaster. This plan can provide information about a common gathering place also in an emergency. Yes, kapaglaom siya. And part of 𝗟𝗢𝗢 is our response plan. So what is the need of the community and what are we capable to provide? So this can be in a form of food, cash, or PFA, or psychological first aid. So yes, PFA can be part of 𝗟𝗢𝗢 under the response umbrella. So we can respond to the possible psychological needs Mary and her community members may have. So ma'am, what if, like us as a church, no, we go to the sa evacuation center. So kay first, gusto ta mohimo og psychological first aid nga Yes. part sa response. Okay. yes. So first, we have to Look. Ayun. So unahon jud ang pag-look, Hazel, no? So no, look, tingin, tanaw. Oo. So sabi pasabot ani ma'am, what does it mean? Ayun. So Hazel, ang look kay, yes, aside sa it's a verb, it's an action word, it's actually a principle sa psychological first aid. Kaya di ba na-mention nato, nga yes, makaprovide ta sa physical needs sa ato ang mga affected families or individuals. Na-discuss nato with Doc She, nga kailangan po di ay naday need nga i-address sa psychological nga na factor pod, no? So ang look, Haze, is a principle with a list of things
things that we must do first as part of psychological first aid. So kanadeng sabot na ta as church nga moadto ta diadto sa evacuation center and mangita ta diadto kinsa ang ato ang mahatagan og serbisyo sa psychological first aid. Una jud nato himuon mga kapaglaom, dili gyud ta mo dasmag diretso para sa gugma, Hazel. Dili sa gyud ta mo dasmag diretso mga kapaglaom, no. We have to look for information on what has happened and what is happening. Kay kadaghang panahon mga kapaglaom nga, hala, excited ka ita mo tabang, pero wala ta naka-research. Unsa may nahitabo dito, nabay pagkaon dito, nabay tubig, na kurinti, na inani. Kay basing sa ato ang kung wala tay proper or kanang ample amount of information, basig pag-abot dito mga kapaglaom, kita na yun gitabangan. Okay, so mga kapaglaom are churches with who will build a camp. Always remember to look for information on what has happened and is happening. Second, pangitao nato kinsa ang nanginahanglan. Safety and security risks, kay di ba, as we have defined last time, ang PFA, ang goal niya is to promote safety. And then, apil po nato pangitaon ang adunay physical injuries, kay wala man po na nagpasabot, Haze, nga just because psychological, internal nga mga wounds atong pangita. Kung nagkasamad-samad si sir o si ma'am, dili na lang po nato atiman. No, so urgent yun na siya mga kapaglaom. And also, look for immediate basic and practical needs, and do not forget to look after emotional reactions. To me, being a psychological first aid facilitator, you have to be really good at observing good po. True. And also, Ma'am Shano, we must remember to respond first to those who are at risk. So first is those who are suffering from certain illnesses. And second, children and the elderly. Okay. And pregnant women and adult women and men. So, kanimang gyud sila mga kapaglaom ngano matingala bitaw mo nga nganong naa may prioritization. Yes, na criteria. Na ay criteria. Respond first. So, kani siya nagpasabot manggod, wala pa ang disaster. Nana ni sila yung mga ginahambing daan nga kalisod or mga challenges, no? Wala pa, kwaon pa nato ang disaster. Wala pa daw kintahay, nagbagyo or nagflooding. So kaning mga kaigsuuna nato nga na yung mga sakit, mga kabataan, or mga senior citizens, or mga babae nga burus. So nana sila ginahambing nga mga challenges ba? Imagine, idugang pagyud nimo ang disaster. Yes. Oo. So mo nang kinahanglan di ay sa atua, we know also who to prioritize. We know also nga by research kinigyud pud sila ang manginahanglan. Now mga kapaglaom, pag nabantayan na nimo, murag kabalo na ko kung gisay duulan, Hazel. And dili man ta mo ato nga kita rapod isa no naman tay mga kauban natay grupo. Kinsa man diri ang imo nang napili ang kinsa imong EPFA. So, mga kapaglaom, when we know who to approach already, this is what we have to do. Una, introduce yourself. How important is it, Hayes, to introduce yourself? Importante gyud siya, Ma'am Shano, lisod pod if natay EPFA na person, matingala sila nganong niduol man ni siya, kisa man ni siya. So it is really important mga kapaglaom na i-introduce sa totong self o unsa atong ginabuhat adto nga event. So that dili pod makuratan ang person nga atong giduulan. Exactly. And to me also, sa PFA manggod, you will need trust. Yes, You exactly. will need saan man sa person nga tan-awon ka nga someone as makatabang if you do not start with name first, diba? Yes. So that relationship will start with your name, and so after giving your name, you have to ask for permission, explain how you can help. Hi ma'am, hi sir, ako Daisy siya. No? Ikaw lugar tong example, mga kapaglaom, ako lugar si PFA facilitator, and then si ma'am ang affected nga individual from that community. Hello ma'am, or ikaw si Mary. Ako di ay si Shan, and ako usa ka representative
from ADRA Philippines ug naami diri karon unta para maghatag og unsa man galing ang among pwede maitabang sa imuha. And to take note mga kapaglaom, dili ta mo ingon bitaw nga kay gusto mi mo tabang sa imuha. We have to package our words nga dili bitaw pud kaayo maka-assume ato ang survival ihatag ni ang tanan sa akwa. So sa unsang pamaagi kanamo pwede matabangan. So we have to remember to speak calmly and slowly. Kaya dili baya sayon ang, like for example, you just lost a lot. Yes. Katong giagian ni Mary. Dili baya na siya sayon nga naiuban nga ilang mga emotional reactions kay gabi pod kahit na for example gahilak kuan or ga frantic ba. So kita mga kapaglaom kalma lang gyud pud ta Kalma mo lang gyud ta. istorya. And then also refrain from being frantic or distracted. And dapat kung makig-istorya data Haze 100%. Ikaw, how important is it to make sure that when we go to a person to offer such help, we have to be there 100% should. Siguro no, kailangan jud nga kabalo ta sa tong kagalingon nga ready ta, prepared ta True. before ta mo duol or mag-conduct og PFA aron kay this is a tendency ma'am siya no murag kanang siguro if nanata sa actual na na event Yes. basing kita affected ta. True. So it is really important that in ourselves we are prepared so that we can be of great help pod sa atong mga ginatabangan. True. And we will discuss that also, Hazel, no, nga self-care sa ato ang mga PFA Yes. facilitator. So after that, Hazel, we have to, of course, as mentioned, prioritize atong medical concerns. So, Yes. Ma'am, gusto gyud ko makikistorya sa imo niya gadugo-dugon. Dugo pa ko. O niya, ay okay ra na So dili day inana mga kapaglaom nga daw bisan man nga psychological pod ang atong gusto nga mahatag nga service kung gadugo-dugo pod si ma'am, part na siya sa PFA. Unahon pod nato ng mga medical concerns. And for minors, always ask for consent and also respond to those who seek you first. Yes, and also make sure everyone is physically safe, no? Ayun. So ka-remember ko ma'am siya no, I had this PFA also as well sa college days na ako. So situation is ang tigulang is nagkasunog ang situation. So murag ang tigulang is murag nagkasunog-sunog or di kay naiabog somewhere ana siyang lawas. So yes, before doing the actual PFA no, siguro jud nato nga naa sila sa safe place kay no naka-experience sila disaster and then you cannot conduct PFA in anywhere. So you should really place your clients or the people in a safe place. Ayun. And also mga kapaglaom, okay? Remember, immediately report safety concerns. Kung naamoy, kung dili gali safe, iingon po na siya i-report. And yes, Haze, unsa pa? And also, tan-aw po nato mga kapaglaom no, if there is a threat or harm. So look for signs that individuals may hurt themselves or others. So atong tan-awon ma'am siya no nga if ang individual is nasakitan or na tendency manakit sa uban. So kana nga mga cases mga kapaglaom, 'di ba? Kay mosulod ng tag-emergency or evacuation centers, pwede nato na siya ma-report sa atong mga kauban or man galing sa mga like for example siguro mga leaders ana pod nga community. Now and then also what's next, Hazel? Next is seek immediate medical support. So for example, and also tan-aw nato if there are signs of shock, no? So mo ni siya ang typical na experience sa mga tao na naka-experience of disaster. So let's check if there are signs of shock. This includes pale skin, nang lusbad ba sila? Weakness, dizziness, kanang kalipungon, agitation, and confusion.
So kana mga kapaglaom, pagka na gali ang atong nakita or bisag kung kita masyak or natay mga higala kay kaning PFA nga skill, dili ra pud siya solely ma-apply sa disaster events. Yes. Pwede pud siya sa mga panahon sa ato ang kinabuhi nga shocking pud ba kanang or dako kayo siya impact sa ato Now there will be people who will need to be stabilized before we can proceed to the next action principle, which is listening. And kini sila ang mga need stabilized. Number 1, disoriented, mga kapaglaom. A person who is disoriented, dili siya kabalo kung aha na siya. Yes. O unsa or kinsa ba siya or unsa bay adlaw or unsa bay oras karon. So posible nga dito sa disaster event ba nga, ma'am, unsa na day ko na unsa day ko kana aha day ni kana inana nga mga reaction mga kapaglaom, posible nga disoriented na. So it's often accompanied with other symptoms such as confusion or being unable to think with your normal level of clarity. Yes. So kana sila kailangan na sila, dili na sila stable. So, kailangan na sila i-stabilize and we'll discuss that later. Unsay next, Haze? So next is being disconnected. So in psychology, it is emotional detachment, also known as emotional blunting. So kani isa ni siya ka condition or state in which a person lacks emotional connectivity to others. So if ibutan nato sa context sa disaster mo siguro ni mga tao no nga murag let's say tulala or wala gid sila sa ilahang or kung istoryahon nimo kay dili pod sila mo tubag. Yes, so they lack emotional connectivity to others, whether due to an unwanted circumstance or as a positive means to cope with anxiety. So kani pod usually if disconnected ka ma'am no murag na yung tendency nga murag i-isolate yourself from people no. So yeah. So what's next, ma'am? Yes, and then ang next pod mga kapaglaom nga usual makita sa or mga reaction baka sa ato ang mga kapaglaom nga moagig disasters or painful events mao ang pagpanic or mag-hysterical diayon. Kani kana very common ni siya especially kung ikaw mamatyan or mawad-an og minahal sa kinabuhi. So panic mga kapaglaom, this is a sudden uncontrollable fear reaction that may involve terror, confusion and irrational behavior. Kita naman siguro tagtao nga ga-panic no or hysterical di gina masabtan na pud ilang ginahimo. Say makasakit sila sa uban. Mga na sila Hazel. So, precipitated by a perceived threat. So, for example, earthquake, fire, or being stuck in an elevator. Tungod sa sudden, uncontrollable fear nga reaction. And next? Next is in denial or in shock. So, denial is the conscious refusal to perceive that painful facts exist. So, mo na itong giingon earlier, ma'am, no? Isa sa itong tanawon if ang tao is na in shock ba siya or yes, in denial. So, mo siya murag dili nila ma-feel or ginadeny pa nila nga na ay disaster kumbaga nga na-happen or dili nila ma-feel ang pain nga direct result of that disaster. Ayun. And then next is being unresponsive. So kana mga kapaglaom, I think that's self-explanatory, a state of lethargy and impaired consciousness in which an individual is disoriented, diretso na, combination na, disoriented, unresponsive, and immobile, murag mag-ana ra. And an inability to speak, no? Sa usually sa mga bata, uso po niya siya. And then also, of course, risky behavior such as substance abuse, heavy alcohol consumption. So, dili din nato i-judge diretso. Yes. No, pala hubog naman yung tawhanan ni. Oy nga, woman, dyan moral sa... bitaw na diretso, no? Wala dyan moral sa kinabuhi. Dahil to, what if that was a reaction to... Or defense mechanism. Yes, to an overwhelming amount of stress Yes. such as disasters or crisis, no, mga kapaglaom. And then we also have individuals who are staring blankly, irritated or agitated, dali ra kayo ma-irritable, restless or even sarcastic. So kani sila
dili sila stable, Haze. So, Yes. pag look gali, observe, pangitaon nato na sila. Uy, inani iyahang kahimtang karon. So, when we observe nga naay inana, or kung kita inana gali, no, we can do grounding. So, Hazel, before our discussion ends, mo na ni ang last, yun sa atong discussion, atong ipakita sa atong mga kabay, how we can do grounding. Yes. So, kung panahon nga nakay na ilan, nagapanik, unresponsive or irritable, pwede kay nato ni mahimo mga kabay. So everyone, you can sit comfortably, okay? Dili magsandig like amo ang, siguro we can focus Hazel and makita siya sa side view, ayon. Tapos, your arms and legs uncrossed. So this is, we call sensory grounding. And then we breathe in and out slowly 3 times, Hazel. So, mura po ni siya og mindfulness, no? So, ang himon, breathe in. Then, hinay-hinay lang mga kapaglaom 4 counts. Hold. And then, exhale. And then, breathe in na po. Hold. And exhale. So, pwede na nato siya. Pwede nato, ma'am, nakabantay man gyud ko, ma'am. Inanino, sample mga kapaglaom nga, murag, bugat jud ang imuhang giagian, pero sa dili pa, ma'am, okay ra ba sa imuha og sunon ko nimo para makalma ka, especially nang hysterical, di man may stress. So, ko mingon na siya, sige ma'am, awata ko, ato pong ipaawat sa atong client, no? And then breathe in, ma'am, and then breathe out. Okay, breathe in, pwede 4 counts, breathing in, hold 4 counts, and then breathe out 4 counts. Hantod, mga, walay ingon nga, ayun yung papasok. Okay, breathing. Hangakon. So, hangakon po si ma'am. So, hinay-hinayon lang nato until such time nga posible makalma siya. Pero kung dili pa jud mga kapaglawom, ask nato, ma'am, can you name 5 things that you see around us? So that's seeing, because this is sensory grounding. And then after, breathe in, breathe out na po. Dili pa kay kalma gyud si ma'am or ang bata. Ma'am, okay ra ba if you tell us 5 things that you hear around you? Say mo madunggan, ma'am. And then lastly, pwede po nga, ma'am, pwede ni mo ni gunitan? Okay, we have to ask for permission, no? Ma'am, unsa imuhang na-feel? So, ato siyang pwede nato na siya pangutan. The principle is, gusto nato si ma'am, sa kadagan niya gihuna-huna tungod sa nahitabo nga disaster sa ang kinabuhi or sudden amount of this like crisis that she had to face, is that wala sa iyahang attention di adto kay para mahinay-hinayan nato kay, di ba? Ana na panahon, Hazel, grabe emotions niyo. Yes. So, dili kay ka-think logically or analytically pag grabe ang emotions. So, kung mapakalma nato si ma'am kadyot, and then iyahasang huna-huna, iyahasang makompose, then we can continue talking, and that is the second nga ato ang action principle, which is listening, para mahinayhanay nato makpangitaan og solusyon ang mga problema nga giatubang ni ma'am. Yes. How pero ikaw, have you tried to do that to yourself kanang Yeah, siguro nakatry ko, ma'am, kay man yun ta exempted, no? Although we are PFA providers, but Yep. we are not exempted sa kalisod sa life. Oo. And also, siguro akong makuha ni ma'am, no, grabe din siya ka-challenge po, no, sa PFA provider, no? Kay you will never know if unsa kadugay. True. Oh, unsa kadugay nimo i-ground ang imuhang client, no? So, for the aspiring PFA providers, it really takes courage and patience. True. Kay basin manggod nga nag-share na human hilak na yes. pod. But that doesn't mean mga kapaglaom nga dili na nato pahilakon si Yes. ma'am. Pwede po nato siya tagaag panahon nga muhilak, and then kung nakita na nato, dili na ta ka ng Hazel kanang to, ma'am, kalma lang ma'am, kalma lang ma'am, dahil ipainom dahil nato og tubig. Then naunsa si ma'am, natuk-an si ma'am. And then, di ba, have you ever experienced being told what to feel? Like, for Yes. example, you're so upset or you were so sad, and then ingnan kag, ayaw na og kasuko. Ha? Katising mo na mga kapaglawom nga ingnan ka na. And then, what would you feel? You'd act, I mean, to me, Haza, I'd actually feel more upset. Suko gali ko kay baka suko ang sitwasyon, or Yes. gahilak gali ko kay
makahilak ang sitwasyon niya. You tell me to, 'di ba? So dili day siya mag-work mo mga relasyon medyo Yes. More gaslighting, ma'am. Exactly. Magkagubo. Ano tong term? Gaslighting. Ayun. So mas mudako na noon ang problema. Kay you have to validate the person's emotions. Yes. And that is one thing about psychological first aid. In order to make the person feel calm and comforted, as one of the goals of PFA, is by making sure that the person is heard and seen. Yes. Na ang iyahang mga feelings o iyahang mga kahadlok is validated and that we are indeed listening pod sa iyahang mga kaagi. Ayun, grounding, Yes. Hazel. And mga kabay, kapag laom, storya tabay, magiging ko karon. Mga kapag laom, pwede kaayo nato na himuon to ourselves. Yes. Oo. Okay, mag-breathe in, breathe out. It helps, when I close my eyes, it actually helps. Imagine din ako ang hangin. Makalma yun ka. Oy, ayun. So that's it for this episode, mga kapaglaom. The first L of psychological first aid, which is Look. Ayun. And then the next episode, we will be talking about listen, and lastly na dayon, link, mga kapaglaom. Hopefully, naamoy na tunaan sa ato ang Yes. mubo nga discussion karon on Yes. look, on how to be observant, and of course, kinsa ang atong i-observe o kinsa po ng atong mga vulnerable community nga pwede maka-receive og PFA. And do not forget, ang ato ang gitudlo karon nga gabi, aga hapon mao ang grounding. Ayun, please do that, mga kapaglaom. When the time, pwede po ba sa family Yes. or na kay anak ka medyo hysterical na, pwede kay nato na siya buhaton. Ayun, Hazel? Yes, thank you everyone for joining us today. So thank you to our viewers, mga kapaglaom, and to our volunteers from Hope Channel who have shared their time and service in making this episode possible. Ayun. And we would like to thank also our ADRA Angels, Yes. Hazel, for supporting the hashtag Disaster Ready Church Project. We may not be able to mention all of you, but every amount you have donated to ADRA is making an impact to the many lives of the Filipino people. And if you would like to be an angel, please visit our official Facebook page, ADRA Philippines, or our website, adra.ph. And naapod di ato mga details how you can be an ADRA angel. And also, we have page for angels, right? Yes, Hazel. ADRA Angels PH. Ayun, so please Yes. go there. Haze? Yes, and also we thank our leadership and our colleagues from ADRA Philippines. And thank you guys, and we hope we can continue to serve humanity so all may live as God intended. So see you next time, Monday, 5 to 6 p.m. only here on ADRA TV.